katsi change ye connexion de mana ya wahia rindindra mbabititi au katsi ndiatika ushange mbabi ye connexion. Watukufu wa kheri, ntsina wakati mwinji usiku leo wala ntsina darasa yinji ndrongondraru za jiri rangu jana uhonda leo bas lize ndrongondraru hizo gani mtsahoni ha Mwenyezi Mungu mpartage video yinu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Partagez le vidéo beaucoup nombreux, beaucoup grâce à Allah. Ok, situation kaiti nyangu, situation kaiti ya mzaha, kaiti ya urenga zendrongo leger mafiti hau mwemweu yendrongo ngizo nziro. Owazuona mzaha waora hakwa tuona. Mjuzi wanrongo nde ujuo mwiso. Mjuzi wanrongo nde ujuo o mwiso wa hezendrongo. Shati mrujo zuona mafiti. Zendrongo do mru panse huso ni rendao. Zendrongo za jiri zinu ngazitia wa mwanadamu hara, ngazitia wa mwanadamu walona imani uhara, ngatsongeza mwanadamu yatisiuhe yatilale yafikirie ezijao. Pourquoi edalili ya mvua mayingu ikamraone mayingu yandisa yawe mvua ngejao ikawuono vua mayinguni vavo vapurevuka mvua isija baize ndongo za jiri zini zonraro ngayonesa ndongo nziro zijao zesinyi zandisa ça fait peur. Wajuzi renga leje waura hakwa tushinda wakana bendu yambao firasa. Firasa shinindri unupezo ama tumrako uona hule. Yutundo kango jezu lo gaibuni na mtumede hamba itaku firasa talmu'min. Fainahu yanzuru binurillah. Harimu hadith fainahu yara binurillah. Fainahu yanzur. Mrudora upezo amato biswara ya mrulo na imani na hule. Ilo kambla mtuona upezo amato asifikiri mbali. Ya ufikiri ntongo mbali zoto huja direct. Aizo zandongo za jiri zinzondraru ngazitia mwanadamu hara haina mru amini Mwenyezi Mungu uamini Mwenyezi Mungu na mtume. Aizo ngamjonjio harma zandongo zondraru minti na darasa inchi. C'est pas beaucoup de choses, 3 choses bas. Na mbeze mpartage video njomambia ni zandongo zondraru ilir jouzia ukaleuti darasa. Ye darasa ngiyo maudu demain, mais aujourd'hui pas de darasa. Shainu message ilo très important nanza umpartage haku. Mwenyezi Mungu na bariki haina mrika ungu jo partage ye video yinu. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi na mabaya haina ujoshinda ha partage video yinu haku usiku leo. Mwenyezi Mungu ya mnike bahati njema harimwe meshaha baya bunge na hamu no umma ya bunge na hamu nele taifa ngena hamu no wa islamu ngena hamu neza jiri ya weza jiri zimtabisha ngazimtia wa imani. Mwenyezi Mungu ya mnike masha mema na bahati njema. Mwenyezi Mungu ya mjalie yakayo harumo wandu wajunji ya mbeboni wakaye majirani ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ajalie ya msitiri haina ujoshinda partage video leo kenungo très important. Mwenyezi Mungu na msitiri ujoshinda partage video ya leo haku. Mwenyezi Mungu ya msitiri duniani na akhira. Mwenyezi Mungu ya mnike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu ajalie haina ndongo njema juzi tende ya zikane taufiki zikiri haina njema juzi tende ya zikiri haina maadui wajohum fangilia husuda matomai mazetwa. Mwenyezi Mungu yake juma humprotege na humhifadhi neze husuda za he maadui ne masahiri ya he maadui ne mazetwa na he maadui. Mwenyezi Mungu ya mnike bahati njema na maisha mema. Mwenyezi Mungu ya msitiri duniani na akhira. Mwenyezi Mungu ya mnike mwiso mwema hun duniani na akhira. Haina ujoshinda ha partage video ya leo. Allahumma man نشر هذا المقطع الفيديو هاينا ودوشنا هي بارتاج فيديو هاكو إلي وصلوا محلا بيا زكوتي. اللهم لكل من نشر هذا الفيديو اللهم بارك له في عمره وفي حياته. الله بارك له في ماله وبارك له في دينه ومنك إيمان مسامه مذنبياه ومجيلي يغرمه ورمه وهوما إكاونغو جوا كسوديا ويندي واتوفو إيا الكعبة إكا هندي وجيلي يندي نكادوزا سيكا كجند وجيلي يندي ياتوفو الكعبة يفنيه هجينا عمره ومنك ونوننا مالنا مرزكم بولي زنزية رايرو ونرز جماعة يا رب العالمين. اللهم لكل من نشر هذا المقطع الفيديو اللهم بارك له في عمره وفي حياته وفي دنياه وارزق له الصحة والعافية يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. غيره مباوزن سيهوني تكفو زينو زامويسو زاهم ويزم تكفو وذو الحج ونيك بركة نميشا هاينا وجوشيندا هون ربحات يا وبارتاج فيديو ينو إيواسويلي وغريموا يدنيا. Watukufu wa kheri ngamjio harimazi nrongondraru esheleye mratu jambaka fundi harenge wakati au mratu jambaka na fundi ngurilatizo segondi au wakati mwinji. Zendrongo za jiri ngizo nrongondraru 3 choses. Eya mwando nde mwana mshe ikawo hajitia uo mndo haujiholele ya esansi ya jiholele. Yonde ya mwando. Yonde ya mwando.
Yavili ndemna mwana mtiti wa onza yatimizi duza juzi nsi huyayidi hakana onza juzi nso hayidi hakautimizi iye duza ya hahe ya holelewa legashi ni mzaza hahe ya mtia mndo ya mbisa o wakati unu ya jihunra uho la pitali ya elmarufu ya liyo haremo hali nziro yabidi yasaidiwa na mimi tijitolea ngami tayari wanipareze fami ili nisaidie emoto huo ngami tayari. Shande moto huo ikawa havisiwa shaka jajivisa. Nde ya visiwa, sinde ya jivisa. Ya jivisa huo ngujojangalia jilekeze zenungu zahe ukawa hajivisa. Shande ya visiwa ye mnamoto mtiti utina yarenda ya visiwa. Numero 3 ndeza husu ya video ya wana washe uwaili wa Komori yandiso circule rangu ndeletasi la leo. Video ya wana washe wa Komori wajihunra wa Komori yandiso circule ranzi leo ubotasi. Yema suala mararu yanubu watukufu wa Islamu watukufu na mbuwe mashishio mwishie zendrongo njoka uzambaba na basa mpartaje video inu hata ngamonzo video inu circule ho mahala pia. Haina mru nafanya hata video yinu ikaye hama yinunde amana wanikiwayo no umma wa Kiislamu uipartage. Numero 1 ngamwandiso ya mwando ikanganyi tayari na ndise ngojoteje mu yaho kabofu njia andisa banga sitayari utsidiwaza uteje mu yaho kabofundi sarte century ngasi tayari bofundi njia honziani zendrongonda rozino basi nsina darasa inji wala mawaimba de zendrongonda rozino basi kanga utayari utapeje mu yaho kabofu sanga sitayari bismillah. Numero 1 de yake mwana mshe Leo Moroni homra wambuzini ya jitia wa mro bufu ya jita mro zabari ya debangi zombili haini namna ya kaya zonraru yinu acting zero hajitia mafura harenge esansi hajiholele hajipatiza hajita mro sha heze rahma za Mungu kajafa Aukeka kajuwa hafu ya wijo ka jahannama. Je, ukamtumende ya zamba. Mtume sallallahu hamba ukana haina mndu ya jiwa ya hafa. Hauvenza, ajiwa kusudi hauvenza. Ngujo adhibi wa mroni hembe mndu ya jiwa. Je, mndu hajirungu shononde hafu. Ya we shononde ishonga sijofanyi wa shononde shamro wa jahannam. Yeshononde shamro yisho sha jahannam ndisho ya jodo adhibiwa harimwa umro wa jahannam yabo she ani yeshononde yisho ndisho ya jodo adhibiwa umro wa jahannam ekayamru wala mwanadamu example mes frères et sœurs en direct ekawala mru ikaw ndo ya jiwa hajirengebwe hajireme mtume abweleza ka ngujo adhibiwa helebwe hilo mndoni ngalijore ngalebwe hilo lifanyilwa bwe la mndo ya dore mwalo ye pasulo harima umro wa jahannam ekamru haini mbahindu mru ya jiwa ya hafa mtume de wabwa haina mbahindu mru ya rumia ya jiwe yafe yonde mbahindu mru ya jodo torture wa hiyo harima wa mro wa jahannam mtume de yazamba haizo ye bahati ya hundra mwana mshewoi ndabo yatsuhufa haizo shainu ti akti ya ukaridazi Bofu ya mfera, no, ntakti nyangu. Je, Komori nsi ya Kiislamu, ekari wasu ile daraja. Mrungu jitiyo sans ya jiwe. Zabarindi, hasibabu ya mrumme au hawara. Au kaya mwanamme, ngabwamba wakawo mrummahe wa hali. Ngabwamba wakahaka mrummahe tujuru. Ngabwamba wakasha yu hawara. Allahu ala, nintuju. Haini namna iliyo. Wazamba wende majirani wahemwa na mshi ngabwamba uka umrumage de yatsongeza ngabwamba uka woti mrumesha hawa Allahu alam mratsamba kafundi hambandra mratsamba kafundi hade ya mndu sha quelque soit rekaye mrumahe rekaye hawarahi yunsu zinje tsamferangu shamwa na mshi hosubuti ujibise hasibabu mwanamme harimwansi ya Kiislamu usubutu ujitiye sansi ujite mndo hasibabu ya mwanamme rekaye mrumme rekaye mrumahu waba reka haka mrumme rekaye hawara ukakatsu hwanza au ngo mwanzo au kamjelewana au mvurana
au kutsumamini au ono hautrai au kaja utrai, yo c'est pas mon problème, c'est pas ma problème ça. E problème ndo ukana nchi ya Kiislamu, wanashe wa Kiislamu mwambe muamini Mwenyezi Mungu na mtume, mndu yajite mndu hasibabu mwanamme rekaye mndu maho wende uju minziyo nsuju mrachamba kafundi hamba ndo zandrabu gwamba we mndu mme wasawamba ye hawara Allahu ala mtuzijwa shande sheitendwa busho minga miharimwa ye act minzo harimwe mndu mme au ye hawara tsindiho ngamuharimwa ye act ino act nziro ino sinyi nziro yone saukaye komoringa rendo ragabili bahanu waziro je ino acti yone sauka ngarenda wo rafali ki situation très grave e kari wasili banu wanashe kwa tsuria tsinde jahannama, wanaume kwa tsuria tsinde jahannama, ngasohari mweze violi za ho wana wa viole wao, haina usiku violi watoto watiti na wanaume na wanawashi ze violi hizo zirenga mvu abasaino wandungu ajitomro bufu wandungu ajitomro mrungu rengo esansi ajiholele ajitemro sababu mwanamme reka mru mereka hawar ya latif yabo mru tsura ujitamro yabo kana ura utandua samro abokana ura utadahola kamili mro ye mru tsura ujitamro ekazi wasuli yabo kamrungu jitomro yabo ekamrungu kana ura hurenga sansi ya teda honi tsena wa malaho ya dotulo mro bofu yondi honi pansa mimi minzo pansa insi acte léger ekandu kwa tsura kamrwa jite mro yafe na ngujo kamri jiwango ndo harimwe jahannama mtu ye jiwa hafungo ndo harimwe jahannama yabo mru onru kwa na hura hoti amalaho mro mri yakane problemu yena da honi mraba l'essentiel holelele da holilali temro wanro juka undele da holilali njamro msujoka ngwele wao iwele wangu jota par moi je mukabofu banga mwele yo bando mala ndio mimi wangabo one betizu ngabo na wale jihadisi ukabofu ye mafiti minga mrio mrata bofu izino huzamba mizo ndizo nrea o izensi uzija wa hizo ritidwisho kangabo mala huyandi tilo mndo wandu wa hufao ngabo wandu wandi so ulo ya no ulo mala ho no kwa tujonde be ya wale yoni ni penseo mimi minzu pense zino zajiri minga mpense do soni horenda devant eba karna ujara ijuhama uduramilo kada ho fulani wa ulo wafo kwa tujo ya waua eba karna ujuhama uduresha kada ho fulani litilwa sansi wanroda ho ni ho wavizwa mro wafu ekada yino yandi soka wanrungwa jiwao wejitama fura na sansi ngamemara aizo yonde akti ya mwandu eyelewe hadisi unelewe izo nahamba ujwateje mwaka usawelewa yonde akti ya mwandu fundi esheleye ntijoletsa ntijonda hole ntijonda hule bazindongo kastinyango sha yonde parti ya mwando yonde ya mwando yansikitisha ndongo hamandizo yani monsi abo mru hali hasara nzinji je rekaye mrume rekaye hawara yo se perdu pourquoi engo noe kakatsu hwanza bo ulomwema kutujwa bo wajibisa engo joka hwanza jaba hawajibisa eziungo wabihazengu wezezeze suraya neziungo wajibisa ekauka hufu yabo jahannam shamungo uhifadhi ili utubi ustaghfir wanamshe astaghfiru je yoketi ukaruso vihabasi nganzo ujane tauba tena tauba mzaha mria tanti ajuwe yafe yuti tauba mzaha bofu yunganzawo mria parile shahada yarudia yele bofu ya yele tena nganzo mjende ya yele mwanamshe nganzo wishele swala lino tsikomeza haina mru wa famia haina shiendo swala la mria tanti ajitowe roho na mtume habe mria jiwangu jenda jahannam yani yu danger nganzo mwanamshe wa ya yele ya parele shahadate na shahadu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya rije ya swali rakambili za tauba bagi ya funge na tumu ui nganzo funge na tumu za utsaha tauba wa Mungu zinzongo nziro anzo funge ya jane tauba ya funge na tumu za sunandra rozidunga na jane tauba awi ntiro gogya hizo yavundo kana bwatukufu yode swala mwando
ngamjo harimwa e deuxième partie au kama mtwanza ndenge dakika zinji wala mtwanza mtoe mawaidha menjisha zin dakika nchashi. Mwenyezi Mungu na bariki haina ujoshinda hapartage video baino video ya usikitifu inu video ya nzo rifikiriho mtwanza maudu mjabe zinu funda zamba kamjazishia na muipartage ya dunia weisho ngami mhara mimi ngami mhara yezijawo mingami mhara wallahi alazim ngami mhara ukari juhe rudweshe kema laho ya sayati lwa mro ngami mhara ukari juhe rishoka wandu fulani wanjada honi watia wandu bunduki wa wandu awa waremezononde awa ami mhara maudu ngami mhara ikaijewe ya ikatiri ukamrungu ujiwuo harimwansi ya Kiislamu sidweishia halo kangabo mndu ya parisiwa ya tilwa trambo sidweishia hata hanyume nibandrishia ukavua mtu aparisiwa au loya alembeziwa sidweishi hadisi sidweisha kangabo mndu fulani apariswa mahala hauloya halatiwa sidweisha zi habari zonga zijiri shainuka mrani wandisojiwa kumori wandisojiwa mrungu jiwa hafajita sansa jita mro Zori dweishia aktamani zorabuni wanduruko kwa rehufa hizo shekazi wasuli komori uchabi yodir mrungu joka modo mroni subhanallah hizo yonde acting zero ya mwando ya jiri hizo ngamtsaho mwana mshewa ya jane tauba haina ulo karibu na yeye mwambiuka nganzo jane tauba bezo kazirendo homrujiwa haina namna joka ya hizo yabo mrajola hasara ikahafu abo jola hasara ndo harmwe jahannam yaba hakajafa shabu haperde zinji bili de dunia wajoho mona tsihindu ye dunia zefame wanzano mone tsihindu mro kanza jiwe hasababu ya mwanamme rekaye mrumai yo c'est pas mon problème rekaye hawar c'est pas mon problème non emro kutojo jiwe hasababu ya Burundi non c'est quoi ça mraji uwe hasibabu ya Burundi badi vanu Burundi mrongo juwa sababu Burundi zaparindi badi Burundi honga bondo wenji wenda Burundi no wafu wenzao hansi Burundi kuno mjini vanu Burundi yongio yavo yokinangwisa Burundi yemrongo tujuwa jitowero sababu Burundi badi vanu ata Kinshasa ngabo wenda Kinshasa no wafu wenzao vanu za kilingizo da ho vanu za kilingizo da ho watukufu insinrogo yemzaha Insironga bêtise watukufu c'est pas propre c'est pas de léger là ibanu wanashwa tumrende ibanu wanaume banyumrende yani yaweka mrumsheha dungu mndu yaboni juwenife ni njemroni ni le hasara ya duniani na akhira yani ni perdo wan ni perde mrumshe ni perde la vie ni perdo wanzani ni perde ze jama ndina njemroni jahannam no kamkaradhi watukufu ibanu imaningi ndahu Bana imani ngyo dahu mndu yatito tafikira Burundi hoitwa nata mndu hanja jahannama sababu Burundi même Kinshasa beaucoup déjà sont déjà partis à Kinshasa même wabirize frontières za Rwanda yebanu yakili mndu naonesi wa raha duniani hata shamru ya data juwe yajitowe roho sababu ya mwanamme mndu ajitowe roho sababu mwanamme mndu ajitowe roho ya sababu ya mwanamshe non c'est trop. On a dit c'est musulman. On a dit que nous c'est musulman. C'est ça le problème. On a dit que nous c'est musulman. Yimro tujitumro ya jiwe ya Afrika mkarathi. Na rikerazi. Vanu tsindo ya basi za mhunda, tsindo ya bahi za mhunda, tsindo ya bahi. Ngabo wasatena. Wanawashiza wa hunda tena. Faransa ngamzijo. Wenye zijiri komori leo. Hauka komori leo handa ruwana aktamani mrajitawo mro. Leo ni wana wahanda. Yode manar lo wahara sha Faransa zijiri watoto wa shikomori ngamleshele yao ngabo wajivurizari mwa harimwatre hasibabu ya mwanmro mmetse na ndekeli yo je bisenga mweshele we hadisi yo na mzambe kanga mweshele yao yo ijiri Faransa tijihula pariti la hubi ngamweshele yao mwanamshe ya balamna mwanamteti wajivuriza uharimwa yetre hasibabu ya mwanamme tena hasibabu ya mwanamme msujwa wala mzungu tijola mwanamme mzungu ya kaumanza tijola mwanamme mwafrika ya kaumanza tijo hao haraya tijije tijaka na problemu yene mwanamme hambaka tsumanza tijije hajivurisa ine mna mwanamtiti mweshele yao watukufu yani utujoka na mwanamme hambaka tsuwanza hau tijije wahanyu wahara ibanu je mimswelewe hadisi Burundi na hukela dhahata Burundi na hukenera hata shahumru jitowe roho yafe yende harimwe jahannama hasababu ya yinti Burundi yaba ashe inujufu morundi yinti Burundi inujufu morundi ya ujufu morundi nda wanukwatwenda Burundi au ka Burundi mrukajuhamo ya jitamroni unujufu morundi wanungwendo Rwanda
watsidwa wanukotsenda Burundi uka Burundi yo mrenda kalmo ne mrumshahe wa halali ne mrumahe wa halali mrakatrang shawanu walatizwa ezitswane akili wanungondo ujufu Burundi hauka wanungondo Rwanda wanukotsenda Burundi wanungondo Rwanda wanu na rwatsahe Rwanda la hula la quwwata jufu Burundi wanu na rwatsahe Rwanda shati Burundi hauka Burundi yo kanjema ya halali ya baraka ya utafikira jema shinu ya ulatsha yitwa wanu jufu Burundi subhanallah fundi beza wendelesheleze minute batwamba mtswanzani lete mjoni samihi mtswanzani dépenser ses limites. Numéro 2 okaze ndongo ngizo ndarubasi 3 choses. Numéro 2 daibi diyahe mnamwa na mtiti wa 11 ambezo nende okaze minute sangazi hisawu il reste un peu intimize insi darasa inji. Numéro 2 dai diyahe mnamwa na mtiti ikawo mmono harimwa zerezo mtswanzani vumbue hakuho mjini hao besemsa mono ho mjini hao mjina mdzadzahe msamono harimwa zerezo sosione ze page mtswanzani vumbue mitsanza ndoti ya eniji nevumbua haukakabatsi mji wa ruma mri afanye naye bofu banokudo vumbua mikanza ndovumbua haku ikandrongo njema mivumbua wo mji ukamwana fulani haunguha hala mji fulani mwana fulani inge mwade hala mji fulani mvumbua shaitendwa shii mitsanzani tewo mji je ikandrongoza hunda mrulo mwade meba mji fulani ka moto anzo asaidi wari msaidia au ndongo fulani za jiri mji fulani wa heya maji yo normali si uvumbua emiji shandrongo ombi ninja parovumbua mji ikaitendwa shisha jiri mitu amba shaitendwa shakuna parisha uka arimwana fulani ya violewa kunaisha nambia mvioleye uhao mji fulani jamais kunaisha arimwana fulani hamenyewa na balanga mjue miji o mahala zetonda za jiri ngamziona rimwezo tele muono za jiri shamiti vumbua mji zabarindi hauka mitsanza mji usijini hatobia za Mungu misivenze mji usijiniwa hasibabu mtu fulani no kabatsi mji wa Roma mndu kabatsi mji wa Roma mndu yende yafanye tobia mbi yapwe wandusheo yajipe kabatsi mitsanza nilifumbo mji mitwamba zenrongo basi shele mtu shanga bofudo fumbwe miji no ngamjodo narimwe magazeti ngojodo fumbwe miji shamimi nihanza nistehie miji yo mitsanza nitie harimo uchafu fundi naribezere dele haraka banga botsola ya uzisa ukaye Burundi yo iheyanda hubi iyo mpaka hulola ikawe mwanamme kakubu mwanamshe kahulolo dabo ujujua ho mjini Burundi ngabo ya usasuala bala harimwe commentaire hula YouTube kabofundi ye Burundi honda hubi ya bongo jo linda ekakuja lola atosuku jo lola uje wonesiwa ho mjini Burundi ekawe mwanamshe linda teskuto lolo utojua Burundi de havi aizo watukufu ilirendele haraka numero 2 erbezerendele ye numero 2 arendelo harimwa ye numero 2 ye numero 2 ndemnamwe na mtiti woi wa onza yakautimizi 12 juzi akautimizi 12 juzi yeza jirindi subhanallah haroga hadungana namnamwa na jirani ajia hahe 11-12 wenzao osha abo ekarambilwa osha abo ihohonze harimo ndrongo za honze yonkuni inzujua mikate ababana wahomoreje ihoda hode hadungana mwana wavaze mwana wa jirani woti mru mbaba woti mru koko ijeke wo mru mbaba ngondo ya mviole uwo mwanzani wake moto jirani yani ino nyumba hadungana ne mwanzani wake jirani wende honze wende warengembeza nkuni ya wende ngojuo ninga mjua ukamrutso ruma mwana ka endani hulembendu bana pamba marandu bana kupare ni pare mwanzana ngorudunga ninga mjua ukomori nyotsipenga mjua mrutso amba mwenda bana mara ngorudunga ni watoto hanza wadodungana abo mwenda ndaremembeza nkuni hapo ihotsi honze yaho ndaremembeza nkuni hapo uji bahemramba bofula kutuja radungana mdzadzani rumu nende shungani ndinamna hiyo basi hadungana ne mwanzani wake wa jirani uende warengembeza nkuni haretare ureje ihodahon haretare ureje odahon ye mdzadzena tsuhuja nerve yarenge bido la sansi bumza swali ya Muhammadi ibadwe moto uyarende wikaja parswa na mwanamme kaja parswa ya upataibu kaja renga mwanamme kabo haupataibu kujamparsa na tobiambi ke haupataibu kujamparsa ya kauhiba hoda honi ke hahibi zindu no hata izo ke jabidi kujamparsa ya upwashe umahala kajafanya tobiambi shahadungane mwanzani wake konda uhonze mwanzani wake walo ajinzima mwana mshihamandaye haretare yendo tsorenga bido la sansi
dotsorenga bido la sansi uholeleye mna mwana woyi umpathize yamenye ho usone ziungo yabeho harimo reanimation ngehola pitalel marufu abasaniza ba ibanu ko muringa rendoda ho ningami mhara sibe woyinde mna mwana mzima ulo naye bomdzadze shakujaza wasatsena bofu ningami mhara woyinde mna mwana mzima yalo naye yatsuza wasatsena ibanu wanadamu je ibade zijiri hindi ibana ndungu alawo hindi ni zakili zatawa wandu wa violo wanatitiwe wa violo wana wandu walalawo na zinyama wandu watowa wezero hata mrungu jiwo yafe ajite sansi abasaino do wana mndu yazaya mwana mndu yazaya yafanye mnandrongo wa mafitsi ukahare tarene mwanzani wahe shawoti mndu yapariswa na mndu mme mwana wa 11-12 woti mndu yapariswa na mndu mme kebanu mndu ajamba ebaba ni moto wafanya banu mndu tododu sakabofu ebani moto wafanya mrambe bese yabo hapatsa ibule da example bese mdzadze hamparisala la na mndu hamto wa example mtoto jela kwa mauride zizo de weti mndu yafanya act weti mndu yafanya tabia ndi weti mndu yapwabo wandushewo shahadungane sakopini wa hejira nitiba hiwa watoto watabu hawo wende shungani warengebeza zino haretari yabungu tujoka usiwo urenge sansi bido la gashi petrola tsorenga bido la petrola amholele upatsa uvuzie non c'est dur na mpartage video yini baba nzinongo kati za mzaha wanduko zono mzaha shayin zinu sitengwa zitiro zinu ndongo nziro zitia umwanadamu haro unajibani sijiri windi ibanu komori warende ibanu wandu warende ya rabbi tsikibanu ndajale hasangu roho komori itsikibanu ndajale ngu hasaro mndu ngami muhara itsikibanu ndajale hasangu heyo nabo tsikibanu handi sote mavushe minga mziriyo yewuni ungo mhono ze fikira izo ulo muharaba hengulo dwatapejemo kabofu matabanga mzi itsikibanu ndajale hasahandi so to wale dzitso komoramba sam itsikibanu ndajale sajuso mdungo nzo ya rohe halafu ye mavushe handi so yare makomori awkamintswele wata itsikibanu ndajale nguroho halafu handi so te mavushe komoruka sa awkazintungu nizona uzindu kutsona ndajale ngutsona ndajale awi amono ataje kabofu dizo ngami mhara ngabotsawa laba waloharo kabofu mata ngami mhara zitendwa zino itsikabo indajale ngujo awi tsikibanu ngujo kauroha komori subhanallah aizo iyo ndi act ya vili ngamjo harimwe act ya raru ili rijo utowe fatiha rizie au kaleo kabatsi darasa leo tsi usiku wa darasa leo kartina hata darasa leo usiku mahsusu sha usiku wa hindini rimwelezeni ezajirizinu shakarjaka na darasa shazenrongo za jirizinu dezatsongeza ravmtoleani ili mpartage video inu iwasulo mahala pia wishie ukanga nzorike waharandondo reko harmaze dua nzorike harmaze dua riombe Mungu ba mrunge mhara yezijirio haina usikuraju hango ishajau ngasi wahara ngebidore njezeze dua rike harimo uomba dua ba hakika zindongo katiza mzaha katiza uzirenga leje gizo za uomba dua swafu aizo yodehe moto uo yabo habisiwa ngehola pitalia ilmaruf wakati nzamba wa yinu bese mwone mafoto ya hayati ilo Facebook shantina usubuti njuse mafoto bano ni mwoneseni au ka ngojoka YouTube ikamrati ya imagine zero na Facebook wa ufanye ndini wa ubaya ila video iliti wonehe ikahuti ya image tazilaza za uhara na hindini ngojoka uzibaya sina udwani mwoneseni mafoto abasa shanga mjo ya parisa Facebook riatia sharumaze video sina udwani tema foto ukamone moto namna ya haba wa usu na moto wa onza duza wala mone namna ya mafoto hatsobo ye la ilaha illa muhammad rasulullah le pauvre wallahi mndungu msikini le pauvre la maskini yatuka ujamenyelwe maisha yake ni mdzadzahi maskini Mwenyezi Mungu nasamihi mdzadzahi wo yamnike imani mdzadze wonge ndaho bihazingarwane kana ujoya ulwa mdzadze kana ujoya ulwa kawende mwana shaisho itendwa shishe gendarmerie warenge mdzadze wa mzingara pourquoi haukema jirani wa hausi ungonzo we mdzadze haide mane gendarmerie warenge mdzadze wa mgarde
gendarmerie warenge mzaze wa mgarde. Pourquoi? Parce que les voisins sont en colère, et majirani ngo uneri ngo usho wanzo watsobi mzaze yafyani vanuwe mzaze urende vanuwe mwade vanuwe mjufumo wati mjufumo jadis vaneka wi mzaze mjufumo tutabaka wofundi wonge mjufumo shawiti mjufumo mrulone akili yao ukahutonere fe urenge sansi uholele mwana umtemro. Non, c'est grave. Yani ya fait majirani ngo en colère, les voisins sont en colère. Watwanza watsobi mzaze uyu wa muwe majirani. Alafu gendarmerie wandi wakaurenge mzaze wa mhifadhi hamuda ilize nerizilawe. Haukaya wodomu hansoda hone majirani ngo namna waone mwana yani wakaujuha waje boshemri ya shemeze nkodomba da shemeze majirani wajuha waunde mwana we anjamro ziungo. We mzaze ni bisi anjamro. C'est pas facile wa wandungo osho. Yo hata mimi nsojo kasho yani. Hata nyinyi amfikiria jokasho yabo kujotajemo kabufata pangwa miswira hata nyinyi wewe nasa ngo yuzumjo nerve ha wone mzazo la barangesa nsi holele na woti mjufumo tsi shawa so regesa sa holele mwana mpatize utojo nerve udawe mrato yengo no mri tsorema mrupira nze mto shanga fatuze mro umtre mro c'est pas facile fundi beza wendeleze minute bangaze isawo iyonde numero 2 moto wonge hola pitali mimi fundi Jibril wa Erdarasa ngami pre ye fami ya himna moto woi uka moto woi wenge victime nge innocent e moto woi nge innocent nge victime nge katina mbadhambi yafanya katina ndrongombi yafanya shange victime haizo mimi ngamtangazo haina mndu wa fami ya hake desho atijulizioni wandu walola pitali ile maarufu ngabo wandu walola pitali wanipara wanjulize situation tiwambie ukana ntina ujua ninjieze ndrongo direct mpaka ngabo mrumo hawo yantiyazo ze habari ngami tayari nisaidie rekaye treatment nge jushinde ifanyiwa Komori ngamjotowe mapesa ya he treatment ya he motowe ngami preni ya towe kema doktori wamba kena ushinda ngwanzo wafanya evacuation wambahize ngami tayari ngarjutowa mapesa ya humsaidia ya renge voli nezadu ngabo pia neza hospitali ya bahizi wa urja aizo iyonde demande ni tahawo nambi haina mrundani yabo ngujojwa ya partage video haraka ya julize fami ile moto wo ya sauver okange hali nge grave haina mru ngujo partage video ya julize ze fami za hemoto woi aizo na julize ze fami za hemoto woi ukafundi hatangaza ngepre ngeravi besho maudu samti ikawa tsoni paraleo maudu botasa mjoto we mapesa yao kabana udoka projet sinado linda kodi ya mriani beshe kodi bofu yabo kodi ntulinda kodi wala ntutahaza kodi ikamrabe ha kodi ngejobe kwa harimo hazi ilo homsirini ifanya woze hazi hizo harimo omsihiri wa Hansimbo ejobe ha kodi ngujo sadio msihiri wa Hansimbo au ze hazirilo nizo moroni mahala hundu wa jeni kodi sheya hemoto woi ikawa tsoni parabesho ndava sa amjotowa mimi amperson nsulinda mria ni participe wala mria towe kodi wala ndobe nsutsa wayimna moto mtiti victim wa 10 wa 11 12 ya dhulumishiha emesha hahe yengozi wa uso eziungo za tsuniha ya uzongtsi na umidza wadombilwa nganzo kodi ngani pre na watsoni para haina mrumo hawe nani pare uharimwe WhatsApp awe imo desho ngabo messages njizilo yabo za hondo wa hema suala watijota fijo kabo fundira hakujatimize ma question kujarnika za resultat rahanja mnikani haukawa ndongo wenji ngamdoso mahambabi ni registre sina ujuabo na soma wanu wasaranja somema suala nsoto wa resultat abo mjo dhulumwe nusu sina usubuti wandongo wenji timwambia ni kwa ndo participe ngo plus ya abasa inu deja wasawa suli 6000 personnes do participe yabo deja sati somo ye 3000 bofu sati somo ye message 3000 message mojoka yote nyango yabo tika uregistre nangale ya hundra oya hundru wo yeka jahwana ndo registre e masuala 3000 yabo baki 3000 za satsena mabofu ya hangura kujaibua okanga mwendo hamba tina ushida zonse penso zibua katuzima aizo abonzi na ujua bofu beza utangaza amtangazoje nabora hanja timize masuala hani abonga mdobu hamba abi inuti timize ngamdohenda ne bwazi no atanzi timize satibu wa 3000 jananja suhema si jananja su hajumotsobwa message nanzi hawo yajibunro yabo yewanzi wando nde yajibwe masuala mane au matano yude namramba yajibu 5 ndro abo hundro yajibu yemane ndro ngani registre she yajibu maile umararu waungarjo watu la Fatiha basi wawafana jitihadi mguna wabariki haina mri ya participe iyo khair alhamdulillah rishukuria ukanga nyiwenji mparticipe iyo khair sha yabona mkese radhi mtijo hausi ufundi beza wambia ya raru represent mi chatikadana mwambieni mratu jo hausi bofu banize resultat no ukandungo wenji tamba 6000 sati somo 3000
yabo bobofu yangu kujaiona au kabonga rumaze 3000 zabaki kama kini banga mwedo hamba batamnitimiziranzi anzo mdoni sikini ambabe sanatoshinda 24 tumakateni tsokanzi ntsodozi soma amjodofu mwambabe inandongozi njingo juo ngabo wana ngabo mrumshe ngabo gazi ngabo hitwa ngabo uswali ngabo usoma ngabo halboshi ngabo hantushi ngabo kalboshi ngabo njoo mwanadamu yani aizo fundi numero 3 iliritowe Fatiha numero 3 nde video isirkile uranzi botasi dai de huwa nashewa ili wa Komori. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Ya hii mwanamshe demi mama wa kamili. Non, ça fait la honte. C'est la kazi rendo. Mwanamsho hatu. Nano wazifanya. Rowa filme. Yani rowa filme ye video. C'est la honte. Mes frères et sœurs. C'est pas facile. Subhanallah l'azim. Yani rowa ka filme. Ye honte. Ça veut dire. Les gens qui sont fait ça à la télé. C'est pas facile. Yani rawala waka filme ye video. Rawaka filme video. Rawaka ufanya zenrongo. Yonziro. Ya ukawanro idobi tarumet dunia. Je, mwanamshe demi mama wa kamili. Na mwanamshe mwoto mtitirahana ye. Ntujabalange na 25, tijibalange na 23. Antiji Allahu alam. Wala mrumdu hazi. Guto mrema mabeye. Na humbiha. Na urongoa na jau. Wale hadisi. Amjoni samihi, cheleye, na une minute, je suis à la télé, désolé, je suis à la télé, en direct, désolé. Aizo harimwa, ekaya, miongoni mwezi hatwari, do ujawandu wado filme, mwanamshe ubabu hoda ina mwanamshe, wandu warenge deba, wala andu ujengo wanile umrumme, yebala wala hafitini mru yewala yebalaje yebala hawa ya Mungu joka wandu wasangwa johamba zinchi kabati ujuweza kweli wandu hini mru kujambeza wala ujamba bala wandu ngwa wanilo hawara wala ngwa jamba hizo video kama da ila honte ya hensi ya hatu pia c'est la honte ila honte na aib mwanamshi mru wa kamili mzazi ujihari mwa video mdo filme ngobi ho mwanamshi motora hanawe udomrema mabeye bahewola yejisikinia nrent bahewola mba yeuka ufanja uzaba wandu wandi so polomikaro mwe ndila udeja ndwa sabu wadeb yebala wala ngwa shindani ya umrumme ashe yewala ngwa shinda ona uhawara ashe yebala wala hamrenge ya umrumme ashe yebala wala hamrenge hawa ashe yani alafu bage wala dazi atodobi waire mwa mabeye yerenda jimri msikini c'est pas facile harimwe dunia pia yetsinde ufilme yetsinde uremwe mrema beye yetsinde ubihwa ye mabehi wana washe wa Komori wakamili walona akili no ye video yo yandiso circle ranzile obotasi yabo izo tabia za kamili yabo izo tabia za kamili zifilme wa zitilwa rimwezerezo ndungo una yetsinde mdzadze mwanamshe yakaurema wele mabeye yatsamba kaunda wezi yautini filme boni bihawo woy shahada zangu filmewa yetsindo koshele ukazinka zirendo ndombi hajawe mwanamshe wintsodomre mamabeu harimwe dunia ye video inu yende yatsambala harimwe dunia inone habo ni bihawo mwanamshe ni mrema mabeye jawo yetsindo la ubihwa yani yatsodaza tsodobihwa yake hamasine mabasa dobihwa yejisikini ya wanduwe wona maskini wala ngutsobihwa alafu ni mrutabwe mdzadze wola tabuola yetsinde aibu yetsinde roho yetsinde aibu ye dunia riwone video hamanda yila no c'est la honte otukufu wa khairi ngamjoka uziya bana abasa ngamziyo bana abasa ngamjo unisamihirito we Fatiha niziyo kazindongo ngizo nziro inundongo ya situation ilo nziro ekari wasuli ndo kwa tsuhura ndongo madazino wandu wado filmewa na wanashe na wanawashe wala mrulo mdu hazingubi hoye mtiti wala ibala kwamba yebala jeba he wandu wado bulmante yebala ngwa wanila umrumme bahe wala ashe wala hawara ashe kartujua kama tujue zilo buhari zako shabo haina mrugo jamba zahe wala ngujamba bese wala hambo hamrumme wala ngujamba bese wala hambo hamrumshi wala ngujamba ashe bese haina mrugo jamba zahe iliritawe polomiki na fitna na uchamfu ndogama dazilaka zijastahiki wandu wazifilme re yakaufanye zitendo ya dobihe mwanamshe wala rola yakaubihwa ya daze bahe yatsokanta tsodore mwe mabeye bahe ke jastahiki yatsokanta ke latsodobihwa ne filme wanaubihwa na ujisikini ya dunia wewona ani nzujua na benje yende yakafilme yende yakaubihwe mwanamshe yende mzaze uloni akili yakahombiha yezino tobia hindi
yezinu tabia hindini harimwe dunia bwa tukufu yezinu tabia hindini bwa nashwa hatu bwa tadza hatu kamkaradhi rastaghfiru rara Mungu banga siwahara edunange ndo ya hisinde duna mwiso subhanallah lazim Mwenyezi Mungu na risamihi Mwenyezi Mungu na samihi mwanamshe wala yakaubiha mrole mreme mabeye video ila Mungu na msamihi ajeleke yani hasaha tubia hastaghfir Mungu na msamihi bazila kazirendo no laba he yakanti akauremwe mabeye mwanamshe wala Mungu na msamihi bala kajajisa hotokubala kentake la dore mwa mabeye na zetele ze filme Mungu na msamihi ba nani akafilme bahe uwo bahinge muihaku yakafilme video wa irenge wetu harima ze rezo sosio yekomoriro dolani hekela mwangala na shetsawa wani yo c'est pas bien Mwenyezi Mungu nanikeza khaira nikeza baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu narisamihe madhambi Mwenyezi Mungu yanikeza khairi Mwenyezi Mungu arisitiri dunia na akhira lazima rudo amba yezembi zijirio watina ukarivumbwa dzina la mndu sikarudo po mrushewo kuna hushani vumbwe dzina la mndu kabo fupo mrushewo jamais njaparo vumbwa dzina la mndu fulani na mpwashewo au na vumbwa mji fulani na upwashewo ni hambe zijirio yezembi ili ritahadharishe ili relewe ili ritawe zembi ni uzamba ili ritahadharishe wandu zenjema si uzamba ili ritie kurwaji owandu naronano harmwe darasa maudu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ya muyassira kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mu'nisa kull wahid wa ya muqawiya kull da'if wa ya amana min kull mukhif yassir lana kull asir fataysir العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وارفعنا ولا تضعنا والف بين قلوبنا وقلوب أزواجنا أهلنا أولادنا وبناتنا زوجاتنا أهلنا إنك بالإجابات جدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نمبارتاجي فيديو haku haraka bazi ntilongoza mzaha ili haina mro mahala liyo rika ujuma uombadua Mwenyezi Mungu yari hifadhi ze famino wana nensi wiyo au kaze nongo katiza mzaha mtizirenge leje na mwishiyezo ni mwambia oni mtizirenge leje na mzirenge sorie ezitendwa za jiri zinu gaziritia uhara yezijao zensihu zijao mtizirenge leje na mzirenge sorie au kasi wasaya risanga si wahara nezijao tijokanziro rahana zinu Mwenyezi Mungu na hifadhi ya muhifadhini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh